Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo došlo je vreme da vam predstavim Pixel 9a, kako se pokazao kod mene na testu. Kao što znate vi koji pratite ovaj kanal, ja volim ove kompaktne telefone, posle S23, S24 i S25 rešio sam da nešto promenim. Samsung mi malo dosadio i onda sam kupio ovaj Xiaomi 15 telefon, međutim, ja i on se nikako ne slažemo. Ako neko zanima ovaj telefon, ljudi, kontaktirajte me, imate moje kontakt podatke u opisu moga kanala. U nastavku videa vidjet ćete kako se ovaj telefon pokazao kod mene na testu, nema laži, nema prevare. Znam da ovaj telefon na našim prostorima, ako ga nema kod operatera, znači da zvanično ne postoji. Ako te zanima gdje sam kupio ovaj telefon, imat ćeš dole u opisu videa link ka mom prijatelju Dragu sa Kupujem Prodajem, znači možete ga naći, kucate na Kupujem Prodajem Filter Beograd, nađete Drago i dobijete ovako. Prava priča, inače prodaje i druge modele mobilnih telefona. Ja znam da ovaj Pixel nije telefon za široke narodne mase. Zašto? Zato što on se ne odlikuje tim nekim brojkama velikog, brzog punjenja, ne znam ja, 200 megapikselne kamere, nema ništa od toga. Čak je i malo ružnjikav. U nastavku videa pogledajte koji ovaj telefon ima adute, pa ćemo da damo neki zaključak i o ovom telefonu. Evo ga, ispred nas je Pixel 9a. Moram da napomenem ovaj uvod što ste gledali i sam zaključak, snimao je ovaj telefon, čisto znate, njegovom selfie kamerom. Kao što vidite, ko nije gledao otpakivanje, jednom sam samo obrisao leđa, plastična su, ružno, šta vam kažem, meni se to ne sviđa, znam da mnogi nemaju problem s tim, ali ja imam, zato što on nema maskicu, 4 dana ga koristim bez maske i stvarno u ruci nemam taj osjećaj, hvala Bogu, pa je aluminijumski frame, kao što vidite kako izgleda, sve onako utegnuto, ovi tasteri su skroz ok, prima jednu nano SIM karticu, može da primi više eSIM kartica, s tim što mogu samo da budu dve aktivne i mogu da vam kažem, jednostavno on ima problem sa uspostavom veze, znači kada nekog zovete, traje to malo duže, ili kada vas neko zove, kada se javite, treba par sekundi da se uspostavi veza, što meni jednostavno nije normalno, ali moram da napomenem, 186 grama je težak ovaj telefon. Napred zaštita, Gorilla Glass 3, znači nema nikakvu foliju instaliranu, tako da je i to jadno. IP68 je sertifikat 6,3 P OLED, 120 Hz osvežavanja, 1800 nita HBM i 2700 nita u piku. Pogledajte kako se vidi na suncu, mogu da vam kažem da se vidi bolje nego Samsung A56 koji ovo snima. Rezolucija 1080x2424 piksela, 20:9 je odnos stranice, otprilike ima 422 ppi. Kao što vidite, ima pravi always on display i ako ga stavite u džep, naprimjer zaklonite ovaj njegov senzor, posle nekog vremena će se ugasiti, što je ok, naprimjer to na Samsungu ne radi kako treba, tako da always on display noću, da vam ne bi trošio bateriju, najbolje da držite telefon ovako. Meni je to van pameti da držim telefon ovako, zašto? Kad se probudim tokom noći, mjesto da tapnem ovako da vidim koliko je sati, ja moram da uzimam telefon i da rizikujem da mi ispadne, ali dobro, moram i to da napomenem. Da vam pokažem kako radi biometrija na Pixelu 9a. Pogledajte. Otisak prsta nije najbrži, ali radi. Mnogo bolje nego na Samsungu. Ajmo da imamo face unlock. Bum. Svaka čast. Ajmo još jednom. I ovaj kida Samsunga. Tako da, što se tiče biometrije, nema zamerke, ovaj Pixel 9a odličan. Ovaj telefon je došao sa Googlovim Androidom 15 i obećali su 7 Android nadogradnji, tako da je to wow za one koji se lože na te podrške i te brojke. To je osnovni Android, ili kako je Google zamislio Android, znači mi ga zovemo popularno Vanilla Android. Ovaj telefon konkretno ima 8 GB rama i 128 GB UFS 3.1, što je sramotno za 2025. godinu, jer ovaj telefon košta sad trenutno oko 500 evra. Pokreće ga Google Tensor G4, procesor je izrađen u 4 nanometra, inače taj procesor pokreće i celu Google Pixel 9 seriju, tako da možete reći da je to skroz ok i to nije toliko loš procesor. Vidjet ćete u nastavku kako se pokazao na testovima, ali moram da vam kažem, ovaj Samsung A56 koji snima, koji je mid-range telefon, on ima daleko lošiji skor
na ovim sintetičkim testovima, tako da ljudi pljuju ovaj Tensor, ali ja smatram da je to jako dobar procesor. U nastavku pogledajte i sami. Evo radimo 20. krug ovog ekstremnog stresnog testa, da vidimo temperature koje postiže ovaj Pixel. Sa prednje strane 42, ja da imamo frame. Koliko vidim, maksimalno 45,5, 67. Ok je to. Mogu da vam kažem, nema nikakve vreline, to je podnošljivo, sad čekamo rezultati. Evo pogledajte, rezultati, stabilnost procesora 77,8, nisu to loši rezultati uopšte. Evo pogledajte rezultati Antutu testa, 1.200.000 i nešto hiljada, to i nije toliko loše s obzirom na snagu ovog procesora. UFS memorija je 3.1, ne zaboravite na ovom procesoru. Evo je brojke koga zanima. Temperatura 11,7 išlo gore, 5% baterija išlo dole. I evo pogledajte, Geekbench 6. Ovaj telefon ima Bluetooth 5.3, USB Type-C 3.2 i Proximity pravi koji radi brzo i munjevito kao pravi flagship. Telefon ima stereo zvuk, evo pogledajte brzinu rotacije. To isto pokazujem na mnogim telefonima, negde to radi katastrofalno loše. Ajmo da čujemo kako se čuje. Dole imamo pravi zvučnik, gore nažalost slušalica poziva, ali nema veze. Ajmo da pojačamo do kraja. Po meni zvuk glasan, jasan, odličan. Nemam nikakvu zamerku na zvuk na ovom telefonu. Za 4 dana korišćenja ovog telefona ja nisam naleteo bukvalno ni na jedan jedini bug. Sve radi brzo i munjevito, znači nemam nikakvu zamerku na rad ovoga sistema. Sem tako nekih stvari, a to je više stvar navike, nema onaj pametni sidebar sa strane, nema duplo tapkanje za gašenje ekrana, ali to sam rešio sa ovim widgetom za gašenje ekrana. Možete da namestite dupla i trodupla tapkanja po leđima, da tu pokrećete razne aplikacije ili bilo šta. Ja sam tu namestio da palim ovu baterijsku lampu, to je meni skroz ok, ipak sam ja neki matorac koji ustaje noću. Nema duple aplikacije, dualne prostore kao što imaju većina drugih Android kineskih uglavnom telefona, ko je to navikao. Moram da napomenem, Gemini je integrisan u ovom telefonu, tako da je to fantastično, poziva se ovako na power taster, znači zadržite malo, evo već smo pozvali Gemini, možemo i ovako iz donjeg desnog ugla povučemo ovako prstom, Circle to Search radi fantastično, možete namestiti da prevodite nešto, da tražite nešto po ekranu i da možete da ubacite eSIM karticu kao kod Samsunga, što je po meni odlično. Evo pokazat ću vam jedan primjer kako radi AI u mojoj galeriji, na primjer, evo ovog gospodina, pokušat ćemo da obrišemo sa ove fotografije. Sad čekajte samo malo, kliknemo ovdje levo i onda ćemo da označimo njega, da vidite kako radi AI za brisanje objekata. I sad idemo ovdje obriši, sad čekamo malo i pogledajte kako to radi Google Pixel. Inače moram da vam kažem, nije mogao da, pogledajte, ja vam kažem da je fantastično odradio ovo, obrisuje, znači probavao sam, brišem i mnogo komplikovanije objekte i to sam uspevao. Mogu da vam kažem, na primjer, onaj test brisanja na naočara što sam radio na Samsungu i na Jabuci, Jabuka obriše i oči, da se Pixel vratno ne bi bruko, on jednostavno ne dozvoljava da se obriše određeni objekat sa neke osobe, znači nisam mogao da obrišem naočare sa mog lica, tako da moram i to da napomenem da je tu Samsung isto bolji nego Google Pixel što se tiče te veštačke inteligencije u samoj galeriji. Možete brišete razne druge objekte, možete da se igrate svašta nešto na ovom Google Pixelu. Baterija na ovom telefonu je litijum polimerska 5100 mAh, 23 W žično punjenje, Power Delivery 3.0, što je po meni sramota, ali moram to da napomenem i možete zamisliti 7,5 W bežično punjenje, ali dobro.
Što se tiče trajanja baterije, ja moram da pohvalim moj telefon, ovo je nešto najbolje što sam vidio na telefonima, ako isključimo one krš telefone gdje uglavnom su odlične baterije, ovo je možda telefon sa najboljom baterijom, recimo od te više srednje klase ili flagship telefona. Prvi dan kada sam ga otpakovao, znači čačko sam ga, dobio sam 2 sata 56 minuta, znači ovo je prvi dan korištenja, pogledajte, preko 8 sati screen time sam napravio, to sam pokazivao u postu na YouTube kanalu, tako da za normalne ljude ovaj telefon ne može da se potroši za jedan dan, što je skroz ok, naravno, ko ne igra igrice, ko igra igrice, vjerojatno će morati da ga dopunjuje, ali dopunjavanje ovog telefona tokom dana je problematično. Samo punjenje ovog telefona, pošto nemam taj originalni punjač, ali nema veze, pošto je slična tehnologija kao i kod Samsunga i Motorola, nekom normalnom vremenu, zato punjenje se obavlja kad se spava tokom noći. Ajmo da pređemo na te famozne kamere, zato što Google Pixel telefone ljudi kupuju isključivo zbog tih kamera, to čitam svuda. Ljudi najviše hvale Google Pixelove kamere, znači glavna kamera 48 megapiksela sa optičkom i elektronskom stabilizacijom, snima video u 4K u 30 i 60 fps-a, ima ultra široku kameru od 13 megapiksela, nažalost nema nikakvu telefoto kameru, selfie kamera, pogledajte, ipak je to malo veća rupčaga, što bi ja rekao, ali ona ima 13 megapiksela koja snima video samo u 4K u 30 fps-a, čisto da vam pokažem šta sve ima. Naravno nema ono prebacivanje koliko Samsunga sa senzora na senzor, to meni se ne sviđa, ima neke stvari na primjer koje su ok, na primjer sad ću da vam pokažem. Kod video snimanja, vi možete na primjer da uključite ovo da poništava buku, na primjer ako idete ulicom, da se ne čuju automobili ili neki drugi ljudi kada vi nešto pričate, ali to ne radi u svim ovim modovima. Znači ako hoćete da snimate na primjer u 4K, na primjer u 60 fps-a, vi nemate dole tu opciju. Znači ako bi koristili te neke stvari što se tiče selfie ove kamere, ne možete maksimalno da koristite samu kameru, a meni je glupo ako već ima mogućnost da snima 4K u 60 fps-a, da ja onda smanjujem na 30 fps-a da snimamo u Full HD-u da vi imate neke opcije, ali dobro, eto, čisto i to da napomenem. U nastavku pogledajte kako je telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo damo neki sud i o ovim kamerama. – 4K 30 fps-a, noć, poprilično laki uslovi. Evo idemo sad malo u teže uslove, gdje ima manje svetla. Vidite kako to radi Pixel 9a. Nema laži, nema prevare, kako bi ja rekao. Evo vidite kako se vidi. – 4K 60 fps-a, noć, kao što vidite, lagana šetnja, skretanje za Kaluđericu. A vidimo kako to radi Pixel 9a. Poprilično brzo idem. Evo da vidite saobraćaj. Da vidite ili ima lens flare. Evo žuta svetiljka, bela svetiljka išpevane, 2 puta zoom. Pa ponovo
Glavna kamera. Idemo dalje. 4K, 60 FPS-a, 2 puta zoom. Evo pogledajte ovo gore. Zgužao se ovaj žvalavac. Hvala Bogu već duže vreme. Niko da ga ispravi i nadam se da nikad više neće. Teški uslovi Kaluđerica. Da vidite kako radi u malo težim uslovima. A lens flare. Noć teški uslovi, Sarpijeva ulica. Evo da vidite kako to izgleda kod mene. Ajde malo se približim. Pa malo se udaljem. Pogledajte sjelicu iza mene. 4K 30 FPS-a, nažalost. Google Pixel nema na selfie kameri 60 FPS-a. Ali dobro. Tako je kako jeste. Vi napišite u komentarima kako vam se čini. Ajde sad snimam Full HD u 60 FPS. Noć teški uslovi. Malo da proštamo. Napišite mi dole. I vam se više sviđa Full HD u 60 FPS ili 4K u 30. Meni to na ekranu deluje sve ok. Ali kad prebacim na laptopu onda je neka druga priča. 4K 60 FPS, ali ovo su malo teži uslovi, noći teški uslovi, Sarpijeva ulica. Ajmo da imamo 2 puta zoom. Pa da zoomiramo koliko može. 5 puta zoom, ono tamo vam je avalski toranj. Pa ponovo glavna kamera. Nema laži, nema prevare, da vidite kako radi. Jel vidite ovo malo blago treperenje, ove svetiljke ružne, žute. Ali nemam pojma, meni to stvarno deluje lepo na ekranu, vi napišite kako vama deluje. Ajde da vidimo kako radi Pixel 4K u 30 FPS-a. Da budem pošteni prema njemu, zato što sam većinu telefona snimao u 30 FPS-a. Ipak je ovo noći teški uslovi. Da vidite kako izgleda u 30 FPS-a. Ajde malo proštamo. Ultra široka kamera. Pa 2 puta zoom. 5 puta zoom. Pa ponovno glavna kamera.
Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike, videozapise, ja nemam tu šta previše da dodam i doduzem, jednostavno telefon je takav kakav jeste, kamere su takve kakve jesu. Znači, noćni video je onako poprilično loš, znači fotografisanje noću, žutilo totalno, znači to je gore nego kao kod Realmea. Nadam se da će to Google da ispravi, da nije to problem do senzora kamere, jer je to meni poprilično katastrofalno, ali realno meni to i ne znači to noćno snimanje nešto, šta vam kažem, u dobrim uslovima. Vidjeli ste sami, ovaj telefon pravi bolje slike i videozapise nego ovaj Samsung A56 koji ovo snima. Tako da što se mene tiče, za ove parice, ove kamere i nisu loše. Sigurno za 500 € možete kupiti i neki bolji telefon sa nekim boljim brojkama što više volite, na primjer brže punjenje ili lepši telefon ili sa više megapiksela sa telefoto kamerom, sa mnogo više opcija u samom Android skinu, ali jednostavno to je Google Pixel 9a sa svim svojim vrlinama i manama. Evo da damo neki sud i o ovom telefonu. Ja sam rešio da ovaj telefon zadržim do daljnjeg, zato što je 200 € jeftiniji nego Xiaomi 15, meni radi posao, zgodan mi je u ruci. Dobre strane definitivno ovog telefona, to je taj ekran koji sam vam pokazao, koji, verujte mi, je svetiji od A56 telefona. Baterija je odlična, kamere meni rade posao, podrška i AI funkcije na tom telefonu meni rade posao, pogotovo taj kompaktniji dizajn, znači zgodan mi je stvarno za upravljanje jednom rukom. Loše strane ovog telefona su stvari ukusa što se tiče lepote u oku posmatrača. Meni se taj telefon ne sviđa uopšte, ružan je, brate mili, za sve pare. Bezeli mi ne smetaju, navikao sam se na Samsung A klasi, tako da to mi nije neki problem. Leđa, plastična leđa, ja ne mogu da oprostim jednom telefonu, pogotovo telefonima koji koštaju 500 €. Punjenje, šta da kažem, katastrofalno punjenje kao kod Jabuka i Samsunga, znači dno dna. Dostupno kod nas, znači zvanično on ne postoji kod nas. Nema neke stvari koje sam ja navikao kod Android telefona, znači nema onaj sidebar sa strane, nema dupli tap za gašenje, ok, to smo rešili widgetom. Nema dualne aplikacije, nema dupli prostor, to meni sad trenutno ne treba, ranije sam to koristio, ali moram da napomenem za vas koji to koristite da on jednostavno to nema. 8 GB rama i 128 GB UFS 3.1 memorije je sravno to moj Nord 2 imam koji je star 3 godine, kome su bitne te brojke, eto, moram i to da napomenem. Pošto ja koristim Google Cloud, ja imam tamo 2 TB podataka, to meni i nije neki problem, ali moram i to da napomenem, to je velika sramota za nekih 500 € da dobijete 128 GB interne memorije. Šta vam kažem, ako vam se svidio ovaj video, lupite like, zapratite ako već niste, podijelite ovaj video, komentarišite nešto, tako pomožete radom ovog kanala, vidimo se u nekom od sljedećih videa. Pozdrav od Carpija, ljubi brat!